Here are some videos. Tanda ko yung mga dyan kaya, tanda ka malaki. So, basa mo lang kung muna. Kasi, pagpapakain ko. Yan ba sila dyan? Ano, mag-picture. Yan natin mag-picture. Nuwan pa. Kabiri ng rice cooker dara. Wow, sarap. Favorite ko dito ay ito. Ayusin mo si Santa Char. Kaya mamaya doon tayo. Namatay si Santa. Charwit, not good. Ano sa atin? Aslen? Kayo ni Papa, kayo ni Papa. Tingnan saan. O yan, ganyan. Hindi siya makita ang sa taas. Sige, okay, ganyan na lang. It's okay, sige, sige. Yeah. Kainin mo talaga. Ay. Hindi ako mag-pray ngayon kasi sino yung birthday siya mag-pray. Sino yung birthday siya na mag-pray? Eh, birthday ni Daddy God. Siya mag-pray. Tayo lahat mag-pray. Pila ako sa inyo lahat kasi ako lagi. Si Kuya AJ kasi di siya mag-pray. Paano ba ito i-open? Kasi ali ako doon. Okay, ulit. And ulit. Say happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. I hope maganda yun. Ano ba? Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Okay. Oh, sige. Sige na. Merry Christmas. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Say Merry Christmas. Merry Christmas to ano? Tingin Jesus. dito. Merry Christmas to Jesus. Merry Christmas. Mga pangalawa mo na rin eh. Ano ba pangakuha? Say Merry Christmas. Merry Christmas. To ano? Camera action. Take two. Take two. Ayun. Yeah, sige na, go. Merry Christmas. To ano? Everyone, Merry Everyone. Christmas. Ano ko naman si Jesus? Si Jesus. Hirap paging cameraman. Yung green ba? Mm. Kala ko yung ano, yung green, ang ganda oh. Balot pa na. Gusto ko na open. Ito na daw niya open. 12 o'clock pwede. 12 o'clock. Tubig muna. Ready, go! So, ipasok mo yung ulo mo. Si Mary Picture na lang. Bigyan nyo na yung mama nyo ba? Oh, mahilig sila mayaman gumawa niya ng itara. O, sige na, 1, 2, ready, go.
Merry Christmas. Ilabas mo ng maayos, oh. Si AJ. Bigyan naman kay Kuya. Ilabas mo ng maayos. Ito, oh. 1, 2, 3. Go! Merry Merry Christmas. Christmas. 2, 3, action! Merry Christmas. Merry Christmas. That's my mother's. Ashley, tawagin mo. Wait lang, di ko nakalimutan yung picturean. Okay lang, ako na mag-picture yan. Sige, tawag ka. Charlie, sige, bababa. Tandaan na. Ano nang gagawin? Iya na si Jared. Ayan. Go. Merry Christmas. Hindi ba nakita mo ka? Okay na. Ashley, dito. Okay na? Okay na. Wantong ba? Sa. Pasko na naman kahit di pa Pasko. Kahit hindi pa Pasko. Wrong answer. What? 7 times 4 is 3. Yeah, but James is with a finger thing. 48 plus 2, 20, 24, 29. I want it all. I want...